हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल सांस पैशन। एबे जो लघुचाप गला आपण मानकर मंदार गछरे एई सब प्रॉब्लम आसी अछि कि आपणक गछरे पत्र जो हळदिया पड़ी गछटी नष्ट होबाक बसलानी कि आउ सेथिरे लागि गलेनी कि हमर धळा जौपक बा व्हाइट मिलीबग्स। ताहले एई सबु समस्या को दूर करबा पाई कि मु फ्रेंड्स एमिति किछि मेडिसिन नेकी आसीछि जहाकू यूज करला माने आपणक गछरे धळा जौपोक नष्ट होई जिवे। आउ जदि पत्र हळदिया पड़ी जाउथिबो गछटी नष्ट होबाकू बसिथिबो तेबे ताहा संपूर्ण भाबरे निरोग होई जिवो बा भल होई जिवो। पुणी पूर्व परी आपण मानकू फूल देबो। मात्र 2 ठिपी मेडिसिन रे फ्रेंड्स आमे आम मंदार गछरु धळा जौपोक को संपूर्ण नष्ट कर दे परिबा। एई देखंतु फ्रेंड्स जो हमर एबे 2 दिन तले लघुचाप हेउतिला, लघुचाप शेष परे देखंतु मो गछरे किपरि भाबरे धळा जौपोक गुड़िक लागि जाइचंती। फ्रेंड्स मो गछरे बहुत सुंदर फ्लावरिंग हेउतिला, आउ मो गछटी मध्य बहुत हृष्टपुष्ट थिला। किंतु एई लघुचाप हेबा द्वारा गछर मूलरे पानी जमी पत्र गुड़िक हळदिया पड़िबाकू लागिगला। आउ मध्य गोटे कारण मध्य फ्रेंड्स आम गछरे जे सबु न्यूट्रिशन थिला बा सार थिला एई वर्षा हेबा द्वारा ताहा संपूर्ण भाबरे धोई होई तळकू चालीगला बा सेथिरु बाहरी गला। तेणु आम गछरे पत्र गुड़िक हळदिया पड़ीगला। ताले सेई प्रॉब्लम को दूर करबा पाई कि मु आज एमिति गोटे घरे सार नेकी आसीची जोटा को यूज कला माने आम गछरे पत्र आउ हळदिया पड़िबनी, गछ पूर्व परी गहलिया हेबो, आउ पत्र मध्य ग्रीन ग्रीन हेबो। फ्रेंड्स ए देखंतु फ्रेंड्स मोर सबु गछरे किपरि भाबरे लागि जाइचंती जौपोक। ताले ए जौपोक को मु किपरि भाबरे एठी रिमूव करूची आपण मानकू आज ये वीडियो रे आपण मानकू देखै देबी फ्रेंड्स। किंतु फ्रेंड्स कौनसी पैसा खर्च हेबो नाही, मात्र 2 ठिपी औषध रे एहा नष्ट होई जिवो आम गछरु संपूर्ण भाबरे। घरे मिलुथिबा आमर लिक्विड डिटर्जेंट बा कौनसी सर्फ को आपण टिके नै जांतु गोटे ठिपी नाई जदि गुंड सर्फ अच्छी आपणक पाखरे बा गुंड डिटर्जेंट पाउडर अच्छी ताहले ताकू मध्य यूज कर परिबे अर्ध चमच। एडी नहीं जाइए फ्रेंड्स मु टिके नाकू नीम ऑयल ए देखंतु 1 लीटर पानी रे यूज करबा पाई कि मु एठी केते क्वांटिटी रो नेइची सब नीम ऑयल आउ हमर लिक्विड डिटर्जेंट को एहाकू आमे 1 लीटर पानी रे पकई दबा। नाई जदि फ्रेंड्स आपणक पाखरे नीम ऑयल नाही ताले आपण माने सोरिष तेल मध्य यूज कर परिबे। अर्ध ठिपी सोरिष तेल को 1 लीटर पानी रे मिक्स करी सेथिरे किछि डिटर्जेंट मिक्स करी पकई दियंतु आउ ताकू स्प्रे करंतु आपणकर सेई जो जौ लागिथिबा बा धळा पोक लागिथिबा धळा जौ पोक लागिथिबा जागा मान करे। ए देखंतु किपरि भाबरे मु नेई गली 1 लीटर पानी रे अर्ध टिपी नीम ऑयल आउ सर्फ अर्ध टिपी बा लिक्विड डिटर्जेंट अर्ध टिपी नहीं गली ताकू भल भाबरे एठी सेक कर दउची। देखि नियंतु किपरि भाबरे ताकू मिक्स होवा पाई कि टिके समय लागियो फ्रेंड्स 5 मिनिट ताकू सेक करि नियंतु। तापरे आमे आम गछरे ताकू स्प्रे करबा। ए देखंतु फ्रेंड्स किपरि भाबरे मो गछटी को से नष्ट करबा को बसलानी एई धळा जौपोक बहुत सुंदर भाबरे मो गछटी ग्रोथ करिथिला। आपण मानको पूर्व वीडियो रे मोर मंदार फूल गछ वीडियो रे आपण मानको देखैची देखिथिबे केते सुंदर भाबरे फ्लावरिंग हेतिला मोर गछटी। किंतु ए वर्षा जगु सेतिरे किपरि भाबरे लागि जाइची देखंतु धळा जौपोक। वर्षा समय रे फ्रेंड्स गछरे खरा पड़ी न थाए, तेणु एई धळा जौपोक माने सहज भाबरे आम गछरे लागि जाई थांती आउ आम गछ को संपूर्ण भाबरे नष्ट कर देई थांती। देखि नियंतु किपरि भाबरे मो स्प्रे करि नउची सेही मिश्रण को जोटा कि मो घरे ही उपचार रे एहा को नष्ट करूची। एई जौपोक गुडी को किछि पैसा खर्च होबनी, आपनक घरे एहा इजी रे मिल जाई थाए। फ्रेंड्स जदि नीम ऑयल नाही ताले सोरिष तेल को एथरे मिक्स करी ताहाकू स्प्रे करंतु, देखिबे सेम
ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଯେ କେବଳ ଗୋଟେ ଥର ୟୁଜ୍ରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ ତା ନୁହଁ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ତା ପରଦିନ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଠି ଏଇ ଧଳା ଜଉ ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମନ୍ଦାର ଗଛ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆମର ସେଇ ଧଳା ଜଉ ପୋକ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ସେଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ବା କଢ଼ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଉଛି। ପୋକ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫୁଲର ସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ କଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ବଙ୍କା ବଙ୍କା ବା ଛୋଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏଇ କାମଟି। ଦେଖିବେ ଶୀତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ମିଳିବ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁଠି ଖରା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦାର ଗଛଟିକୁ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲାଣି। ମନ୍ଦାର ଗଛଟି ହେଉଛି ଖରାପ୍ରିୟ ଗଛଟିଏ। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଛାଇ ଜାଗାରେ ରଖିବା ବା ସେମି ସେଟ୍ ଜାଗାରେ ରଖିବା ତେବେ ତାହା ଏଇ ପୋକ ଲାଗିବାରେ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ପଡ଼ିଥିବା ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ପତ୍ର ମୋର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ମୋ ଗଛରେ, ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କିପରି ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ରିମୁଭ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ ସାର ଦେବି ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଗଛର ମୂଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସାର ଥାଏ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଥାଏ, ବର୍ଷା ପାଣି ତାହାକୁ ଧୋଇ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଏମିତିକି 15 ଦିନରେ ଥରେ ଲେଖା ଏହାକୁ ସାର ଦେବା ଉଚିତ। ଏହି ସମୟରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏହାକୁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ସାର, ଆମର ଘରୋଇ ସାର ଦେଇଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମାଟି ଓଦା ଥିବ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ସାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି କଦଳୀ ଚୋପାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ତାର ଶୁଖେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପିଆଜ ଚୋପା ଆଳୁ ଚୋପାକୁ ଶୁଖେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ମାଟିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ସେଇ ସାରକୁ ମୋର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ସାର। ଏଠି ନେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାନାନା ପିଲ୍ ବା ଆମର କଦଳୀ ଚୋପା, ଆଉ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି ପିଆଜର ଚୋପା ମଧ୍ୟ। ତାହା ହେଉଛି ପୁଣି ଶୁଖିଲା ପିଆଜ ଚୋପା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ତାହାକୁ ନେଇଯାଇଛି ତା ଦେହରୁ। ଆଉ ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି ଆଳୁର ଚୋପା। ଆଳୁର ଚୋପାକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ପିଆଜ ଚୋପା, ଆଳୁ ଚୋପା ଆଉ କଦଳୀ ଚୋପାକୁ ଗୋଟେ ବଟଲରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବା ଭରି କରିକି ସେଥିରେ ପାଣି 1 ଲିଟର ମିକ୍ସ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହିପରି ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ତାପର ଦିନକୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଛାଣିକରି ଗଛର ମୂଳରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଆସିବ, ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ଆପଣଙ୍କ ଗଛଟି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ, ଗହଳିଆ ହେବ, ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କଅଁଳିଆ ହେବ, ଆଉ ଡାଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆସିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ପିଆଜର ଚୋପା, ଆଳୁ ଚୋପା ଆଉ କଦଳୀ ଚୋପାରେ ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ଆଇରନ୍, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସାରଟିକୁ ଏଇ ସମୟରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ବର୍ଷା ଏବେ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛଟି ପୁଣି ପୂର୍ବ ପରି ଗହଳିଆ ହେବ, ଆଉ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ପରି ଦେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଯେତିକି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ସାର ନେଇଥିଲି ତାର 10 ଡବଲ ପାଣି ଏଠି ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ମୋର ସେଇ ଗଛମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଠିକି ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଥିଲା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ପୋକ ଲାଗିଥିଲେ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ଏଇ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ସାର ବା ଆମର ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ସାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛଟି ପୁଣି ପୂର୍ବ ପରି ହେବ, ପତ୍ର ଆଉ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଗଛ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। এই ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଝଲକ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ପୂର୍ବରେ ସେଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ କେତେ ସାରା ଫ୍ଲାୱରିଂ ହେଇଥିଲା ଜଷ୍ଟ ବର୍ଷାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ମୁଁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଛି। ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। এই ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଫ୍ଲାୱରିଂ ହେଇଥିଲା ମୋର ସେଇ ଗଛରେ, ଆଉ କେତେ ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଗ୍ରୀନି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସବୁଜ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ଗଛଟି ପୁରା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ଷା ପରେ এই ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୋ ଗଛରେ ଆସିଅଛି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏଇଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଅଛି, ଧଳା ଜଉ ପୋକ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟକୁ 2 ଦିନ ଛାଡ଼ି 2 ଦିନ ଛାଡ଼ି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛରୁ ଧଳା ଜଉ ପୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ, ଆଉ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ, ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ନୂଆ କଅଁଳିବ।
ताहले फ्रेंड्स भिडियोटी किपरि लगिला निश्चित गोटे कमेंट बॉक्स रे जणै देबे। भिडियोटी को लाइक करबा को जमा भी पछेइबे नाही। एई समय रे आपणक मंदार गछरे एई सब काम करि नियंतु देखिबे पूर्व परि पुणी थरे फ्लावरिंग करिवो आपणकर एई सुंदर गछटी। ताल देखिले तो किपरि भाबरे मु जत्न नेली मोर एई मंदार गछटीर आ पूर्वरु मु किपरि जत्न नेई मोर एई गछरु बहुत सारा फूल मध्य पाइछि फ्रेंड्स। पुणी थरे मोर एई गछटी सेमती सुस्थ हो जिवो आ मते बहुत सारा फूल मध्य देबो। ताले रहउची पुणी देखा हबो फ्रेंड्स आउ गोटे यूजफुल वीडियो रे। सेतेबेल पाई कि जय जगन्नाथ। जगन्नाथ समस्तंकर मंगल करंतु।